U ovoj emisiji vodim vas putevima Srbije i Crne Gore. Na put sam krenuo sam sa ciljem da što više noći kampujem. Rajske Pivnice, Golubačka tvrđava, Ramska tvrđava, Subotica, Sombor, Perućac, Đurđevića Tara, Žabljak, Durmitor, Pivsko jezero, Kotor, Tivat, Erast, Dobrota, Gospor Škrpljeva samo su neka od mesta koje ćemo posetiti. Tokom putovanja sam sreo mnoge dobre ljude, spremne da pomognu, ugoste, razmene iskustva. Družio se sa Radovanom Kovačem u Kuli, izvrsnim domaćinima u Rajskim Pivnicama, vozio do Zaovina sa starim dobrim prijateljem iz Užica, kampovao na imanju izvrsnog domaćina i vlasnika kompleksa Pilot Company u Golupcu, pocepao gumu i lepio je u Bajnoj Bašti, kotrljao se biciklom do Perućca po najvećoj vrućini, veslao sa Aleksom Bokokotorskim zalivom do Gospe Škrpjela i naravno uživao u svakoj sekundi provedenoj na 2 točka dok je živopisna priroda ostajala za mnom. Putovanje sam započeo iz Vranja, vozio do Vlasinskog jezera, Crne Trave, Svođa, putem između Suve planine i Babačke gore do Niške banje, zatim do Knjaževca, Zaječara i Rajačkih Pivnica. Vlasinsko jezero bila je prva lokacija na kojoj sam napravio pauzu. Veštačko jezero, obrazovano u 20. veku na nadmorskoj visini od 1204 metara, prava je oaza mira, naročito u jutarnjim časovima kad nema gužve. Da je put od Surdulice do Vlasine odličan znao sam, ali me iznenadio onaj od Svođa do Gadžinog Hana, kako kvalitetom asfalta, tako i prelepim pejzažima koji su se smenjivali. U nekom trenutku stao sam na vidikovcu sa kojeg se pruža prekrasan pogled na Suvu planinu. Ovu deonicu vam toplo preporučujem. U Gadžinom Hanu ispred opštinske zgrade sačekao me je spomenik najpoznatijem srpskom vojnom izviđaču, učesniku Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, Dragutinu Matiću, poznatijem kao Oko Sokolovo. Ime ovog junaka mali broj ljudi u Srbiji zna, ali njegova slika, koja je obišla svet i koja je postala ikona nepokolebljivog srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata, dobro je poznata svima. Dragutin je rođen u selu Kaletinac na obrucima Suve planine. Bio je učesnik svih velikih bitaka u Prvom svetskom ratu. Ratovao je na Ceru, Kolubari, povlačio se preko Albanije, bio na Solunskom frontu, učestvovao u oslobođenju Srbije. Uglavnom je obavljao izviđačke zadatke. Godine 1965. izdata je ploča Marš na Drinu sa njegovom slikom na prednjoj strani, a da on to nije ni znao. Ploču je kupila i poslala na njegovu adresu poslanica iz Niša, pa je Dragutin tako saznao za svoju sliku koja je već obišla svet. Preminuo je 1. januara 1970. godine u rodnom selu, a na 80 godina od proboja Solunskog fronta Dragutinu je podignut ovaj spomenik u Gadžinom Hanu. Put od Svrljiga do Knjaževca preko Tresibabe u potpunosti ispunjava bajkerske zahteve, pa sam maksimalno uživao. Od Knjaževca do Zaječara put se renovira, pa su prašina, semafori, šljunak, čekanje, znojenje i protraćeno vreme obeležila ovu deonicu.
Ovo su Rajačke pivnice. One datiraju u 18. veku, ovde, na lokaciji ovoj. A prve pivnice su napravljene u 16. veku, jedno 500 metara gore uz potok. To je kad je doseljeno selo, formirali su, odmah su pravili vinograde i prve pivnice su pravili gore. Znači ispod vinograda, 500 metara gore uz potok tamo. Onda u 18. veku uvećalo se selo, još 2 zaselka su prišla, tako da nije bilo prostora više za pivnice gore. Vinogradi su se proširili, tako prešli su na lokaciju ovu više prostora i tamo je pravljeno temelj od kamena, pivnice su bile, a ostalo je bilo drveno i lepeno blato za izolaciju, znate, blato islama. Pa su prešli na lokaciju ovu i ovde od kamena sve izgrađeno. Kažu da imate vi najbolje vino ovaj kraj ovde. Izvanredno podneblje za vino, pogotovo crna vina, kvalitet izuzetan. Imate i odličnog potencijala za razvoj turizma. Vidim da je to krenulo i dolaze vam ljudi, ili? Pa vidite, izvanredno je, stvarno za turizam je izvanredno, samo mora da se srede putevi. Tako je. Infrastruktura je slaba, vrlo loša, obećavaju sad da će da uradi i to, a ima mnogo podruma koji su već pali, krovovi su pali, to treba se obnovi, šteta je stvarno, preko 300 pivnice ima. A čuo sam da sad dosta tih starih pivnica je prodato, kupovali su... Znatno je prodato, ima velike... Dakle, očekuje se razvoj turizma ovde? Normalno, pa kupuju ljudi baš zbog toga da uvećaju turizam. Rajačke pivnice nalaze se u istočnoj Srbiji na 25 km od Negotina i 50 km od Zaječara. Smeštene su na brdu iznad sela Rajac sa kojeg se pruža veličanstven pogled na selo. Nekada je u Negotinskoj krajini postojao veliki broj ovakvih naselja sa vinskim podrumima, ali je danas sačuvano samo njih nekoliko, od kojih su pored Rajačkih poznate i Rogljevačke i Stubičke pivnice. Ja sam Banković Slađan, znači moj neki čukun deda je napravio ovaj podrum. To je znači počelo da se gradi negde 17. i 18. vek, ovi podrumi na Rajačkim pivnicama. Naši dedovi su došli, mi smo doseljeni selo Rajac sa Kosova. Znači prvi zapis Rajca je 1431. godine. Znači posle Kosovske bitke mi smo iz okoline Prizrena. Znači doselili smo se ovde posle Kosovske bitke. Ove pivnice, kao što sam rekao, počele su da se prave negde u 17. veku. U 18. 19. veku one su doživjela procvat, jer je filoksera uništila vinograde u Francuskoj. A mi ovde, naša zemlja je takva karakteristična, peskovita, gde filoksera nije mogla da uništi vinograde. Naši vinogradi su istoj nadmorskoj visini kao u Francuskoj, tamo u Bretanji. Znate, znači ista nadmorska visina, s tim što mi imamo više sunčanih dana. U toku godine imamo 250 sunčanih dana. I zato je naše vino ovo slatkasto. Onda su naši dedovi odavde izvozili to vino za Francusku, za Pariz, za Beč, odavde je išlo vino. Oni su najveće otkupno mesto do 1914. godine za Srbiju je bilo Negotin. Jedan čabar vina je 30 litara je bio dukat Napoleon. I naši dedovi su onda napravili, svako dole u selu u Rajcu je napravio ovde na brdu pivnicu. Pivnicama sam kampovao na obodu kompleksa ispred restorana Sveti Trifun, čijim je vlasnik osim kamp mesta obezbedio sve obroke i nije dozvolio da platim. Neposredno nakon formiranja kampa upozorio me da obuću i vredne stvari ne ostavljam ispred šatora, zato što ih lisice mogu odneti. Lisice? Pa zašto mi to niste rekli pre nego da postavim kamp? Lisice ovde čine najveću turističku atrakciju, gosti se slikaju sa njima, hrane ih, a one su se toliko zbližile sa vlasnikom Miroslavom da mu jedu iz ruku. Mali lisac sve vreme kruži oko šatora. Izgleda da sam mu se mnogo dopao. Ili je gladan. A ja ne mogu da spavam.
Znači, nalazimo se u kompleksu Rajačkih pivnica. Ispred nas je jedna od tih 270 pivnica koja čini restoran. Inače, ovo je isključivo vinsko naselje za proizvodnju čuvenjenog vina. Ukupno ih ima 280 objekata, s tim što, kažem, jedina naša izgrađena po projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture 1993. godine, u tom duhu tradicionalnom, i jedina je promenila namenu pivnica. Znači, sve su podrumi, ona je jedina restoran sa noćenjem. Inače, počeli smo to, kažem, davne 1993. godine, gde smo pre 2 godine slavili 4. veka rada i postojanja restorana, a bio nam je zadatak da kroz restoran vratimo kulturu, običaj, tradiciju, nacionalnu kuhinju ovoga kraja. I to činimo, pošto same pivnice nam prosto to naložile da moramo u tom duhu da radimo, pošto su one same po sebi preko 2 veka stare. Recite mi, jel dolaze turisti ovde iz inostranstva ili samo iz Srbije? Da, turisti dolaze. Mi kad smo počinjali, struktura gostiju je bila takva da je otprilike bilo 5, 6, 10% stranaca, a 90% ostatak naših. Međutim, sad se promenila ta struktura gostiju, otprilike sad je 50-50 odnos gostiju domaćih stranih. Tako da su i stranci čak više zainteresovani za ovo i više znaju da cene ovo blago koje mi imamo. Pošto mi svaki dan gledamo to blago, pa ga ne vidimo u njemu te neke vrednosti, u stvari oni vide bolje i to se širi, pošto sad postoji te društvene mreže koje posebno čine pivnice prepoznatljivim i vidljivim, tako da sve više i više nadamo se da će za 2-3 godine, kad već počinju da se obnavljaju infrastruktura i sve ostalo na pivnicama, da će još više doći kad se urade putevi dobri, a već se rade. Zvuke koje čujemo sad govore da se nalazimo u... Da, ovo su slavuji koji... Ovde se čuje tišina i poj ptica. Znači, ujutro može, slobodno da kažem, ko spava ovde, da ga bude ptice. Kako ste uspeli da pripitomite ove lisice koje se pojavljaju kod vas? Pa, prosto hranimo ih, one su sad postale atrakcija turistička, prosto kad dođu gosti oni vide ove lisice, hrani ih i one se pripitomile, inače one su živo bića, čovjek i životinja osjeća da mi njima dobro mislimo i u nama su videli prijatelja, ne neprijatelja, ili lovca. Biće to atrakcija? Pa biće, čak ljudi čuju, vide preko društvenih mreža, puste, pa već dolaze da to oni sami se uvere, pošto ne veruju. Hvala. Hvala i vama. Nedaleko od mog kampa nalazi se staro groblje za koje rekoše da vredi videti, pa evo pokušat ću da ga pronađem, a morat ćemo ovde kroz kakav šumarak da prođemo. Ovde na starom groblju u Rajcu možemo vidjeti da se tradicije jednog istog naroda, pravoslavnog naroda, tokom godina menja. Ovo su posmrtni ostaci naših predaka iz 19. veka i možemo da vidimo da je način izgradnje spomenika u tom periodu bio drugačiji nego što je ovaj danas. Tome je naravno doprinela i savremena tehnologija, ali možemo da vidimo i da oblik, visina, širina tih spomenika nije ista kao što je danas. Samo 10 metara odavde nalazi se novije groblje i onda se može vidjeti i uporediti ta razlika. Na ovom spomeniku možemo da vidimo da je pokojni sahranjen 1890. godine, dakle u 19. veku. To staro groblje, kažu da ispitivali si ovi naši arheolozi, Nišlije i Beograđani, kažu da je tu Fridrik Barbarosa kad je krenuo u krstaški pohod. On je sukobio se ovde sa nekim Bugarima i neki viđeni njegovi templari, oni su ovde sahranjeni. Ono je znači iz 11. 12. veka. Grobovi tih templara, znači ima na njima masonski znaci, znači piramida, oko, kukasti krst, svastika, možda pogledate i da vidite. Znači Fridrik Barbarosa, on je tu prošao i onda se sastao dole sa našim Stefanom Nemanjom u Nišu.
Kada dođete u Rajačkim pivnicama, ispred svojih poduma sačekat će vas ljubazni domaćini koji vam nude da probate vino. Shvatio sam da ukoliko svaku degustaciju prihvatim, vrlo brzo ću biti pijan. Dobar deo dana proveo sam sa deda Vlastom koji u svojoj 81. godini i dalje održava svoju pivnicu i proizvodi vino. Deda Vlasto, ono što me posebno iznenadilo ovde kod vas je to što su ljudi veoma gostoprimljivi. Da li su svi takvi ili sam ja imao slučajnost da vas upoznam? Pa ne, većina takva. Većina je. Velika većina takva. Retko ko nam nije, malo nas i ostalo. Da, pa uglavnom su stariji ljudi, ono što sam primetio. Znate koliko je ostalo? 100 ljudi, bake i deke u selu. A bilo je 1600 dole u Rajcu. U selu u Rajcu, a bilo 1600 stanovnika. Kad se radilo pet... Pa vidim da je veliko ovo groblje staro, znači to su ljudi odavde. Pa odavde, znamo. To je na hiljade ljudi tu sahranjeno. 1600 stanovnika je imalo selo. Kad se radilo vinograd oko 500 hektara. 500 hektara. Polje 4 km na drugom selu, na drugoj strani isto. 500 hektara se radilo. I proizvodio... Sad mladi odlaze. Prosek je bio po 10.000 litra u jednom podrumu. Prosek, znači neko imao 5, neko imao 8 do 20.000. Juče ste mi pričali da ste vi prodavali u Ljubljani. U Ljubljani, za vreme Jugoslavije. Da. 58. godine. Znači vino na voz. 17 godine. Tovarili smo železnicom, dole oko 5.000 litra, ovakvih 10 bureta, utovarimo na železnicu, kartiramo brzovozno, zakači putnički voz, taj vagon i ide za Ljubljanu. I onda tamo istovarimo. Se proda. Koliko tamo obično, koliko ste stajali? Pa za 20 dana prodamo 5.000 litra. Rajačkim vinom opio se nekad i Hajduk Veljko. Bio je, kažu, redovan gost pivnica. Dolazio je na konju sa svojim bećarima i pio vino pre nego da udari na Turki. Bilo je vreme da i ja uzjašem svoga konja i nastavim putovanje. Upravo sam vozio jednu deonicu od Negotina do Samarinovca, a zatim do kupališta Kusjak i nastavio sam dalje do Mihajlovca, sve pored Dunava. Međutim, taj put nije baš sjajan, ima jedna deonica od nekoliko kilometara koja nije asfaltirana, jeste da se sve vreme vozi pored Dunava. Međutim, Dunav se ne vidi od Rastinja, tako da je bolje da se taj put zaobiđe, a naročito ako vozite kruzer motore. Ako vozite enduro, onda neće biti problema. Mada jedan deo tog puta je asfaltiran i sve vreme se vozi pored Dunava, Dunav se vidi, tako da ukoliko odlučite, budete spremni na to da jedan deo puta prođete, a da ne bude baš ugodan. Danas je neverovatno toplo, morao sam svu opremu sa sebe da skinem, ima sigurno 40 stepeni, a na asfaltu verovatno i više od toga. Evo kako izgleda motor kad svu opremu skinem sa sebe i to stavim pozadi na motoru. Ako neko misli da je ovo lako, i nije baš. Ono što je prednost kada vozite motore je to što gde god da se zaustavite prilazi vam bajker. Evo, upoznao sam
mog prijatelja odavde iz Mihajlovca koji me zaustavio i kaže evo ja sam brat bajker, vozim motor i gde god i šta god da ti treba javi se, ja sam uzvratio isto tako i eto to je prednost kada se vozite motorom. Ja sam na ovaj put krenuo sam, ali u stvari nikada nisam sam, jedino sam sam kada vozim, a kad god se zaustavim ja upoznajem braću. Da. Uvek je tako. Uvek je tako kod nas bajkera, šta se kaže, uvek kad se sretnemo i uvek je lepo da se vidimo i da popričamo. Tako je. Da, ko, gde, šta i gde ćemo i gde će da se vozimo i... Čekam vas da dođete kod nas u Vranju dole. Planiram Južnu Pragu, i što kaže i kod brata Krketa tamo. Evo pozdravljamo brata Krketa. Brata Krketa, obavezno pozdrav za njega, veliki. Pa se vidimo. I za vaš klub, kako ste rekli da se zove? Čoper Srbija. Pozdrav i za Čoper Srbija. Nadam se da ću imati prilike i momki iz tog kluba da upoznam. Imaćeš garantovano. Hvala vam i vidimo se na drumu na nekoj drugoj strani sveta. Da. Važi, pozdrav. Pozdrav. Odlučio sam da vozim sve pored granice kad god za to postoji prilika. Nakon Kladova otkotrljao sam se u najveći nacionalni park u Srbiji, Nacionalni park Đerdap. Park se nalazi u severoistočnom delu Srbije na samoj granici sa Rumunijom. Prateći tok Dunava prostire se u dužini od 100 km njegove desne obale, od Golubca do Karataša kod Kladova. Najveći prirodni fenomen ovog područja predstavlja grandiozna Đerdapska klisura kroz koju protiče Dunav. Svojom dužinom od 100 km predstavlja najdužu i najveću klisuru u Evropi. Ona formira deo granice između Rumunije i Srbije, pri čemu se severno nalazi Rumunija, a južno Srbija. Na rumunskom, mađarskom, slovačkom, turskom, nemačkom i bugarskom jeziku naziv klisure je Železna vrata. Na rumunskoj strani se nalazi Nacionalni park Železna vrata, a sa srpske pomenuti Nacionalni park Đerdap. Golubački grad, odnosno tvrđava Golubac, srednjovekovna je tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od istoimenog naselja. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Tvrđava je imala burnu istoriju. Tokom srednjeg veka vodile su se mnoge bitke oko nje, naročito između Osmanskog carstva i Kraljevine Ugarske. Godine 1867. turska posada je napustila Golubački grad, koji je predat srpskom knezu Mihajlu Obrenoviću. U savremeno doba Golubac je popularna turistička atrakcija na Dunavu. Tokom 2012. godine započet je projekat revitalizacije tvrđave, u okviru kojeg je izgrađena obilaznica i tunel. Inače, ranije je put prolazio direktno kroz tvrđavu. Danas je ona potpuno obnovljena, a svečano je otvorena 29. marta 2019. godine.
U sledećim epizodama putovanja ću nastaviti sve uz granicu Srbije do Prijepolja, a potom preći u Crnu Goru, posetiti Žabljak, voziti se Durmitorom, a onda se spustiti do Bokokotorskog zaliva. Pozdrav, Rate, ćao, Rado. Ček da skinem gaci, da se lepo vidim.